আসসালামু আলাইকুম দর্শক, কেমন আছেন সবাই? আশা করছি সবাই ভালো আছেন। আমি ইনশাআল্লাহ ভালো আছি, আপনাদের দোয়া আশীর্বাদে। যাই হোক, আমি রিয়াকশন ভিডিও বানাই বা এন্টারটেইনমেন্ট ভিডিও বানাই। তো আজকে একটা ওইরকম জবরদস্ত একটা মজার কাহিনীর একটা ভিডিও নিয়েছি। আজকে যে ভিডিওটা নিয়েছি একটা ভাইরাল ডাক্তার, শিশু ডাক্তারের কাহিনী। ডাক্তারটা দেখেন কিভাবে শিশুর বিজি দেয় বা কিভাবে শিশুর চিকিৎসা করে। দেখুন কি খেলা করতেছে ডাক্তারটা শিশুর সাথে। বেশি দিব কমই পাবো না। ডাক্তারটার নাম সবাই কি জানে জানেন, তথাপি কই দিই। ইমরান পাটিল ডাক্তারটার নাম, হায়দ্রাবাদের মশুর ভাইরাল ডাক্তার আর কি। দেখুন বাচ্চা কমই পায় না বেশি দেখলে আর। কিন্তু এই সব যদি ডাক্তার থাকে বা এইসব ভাবে যদি আমাদের বাচ্চাদেরকে যদি চিকিৎসা করায়, বাচ্চাদের কোনো কান্না কান্নার টাইম পাবো না বা কোনো জ্বর হবে না। हेलो एवरीबॉडी, तो आज हम बात करेंगे बच्चों के न्यूट्रिशन पे। मैं अक्सर देख रहा हूं कि आजकल के बच्चे बहुत ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। उनमें न्यूट्रिशन की कमी रहती है, उनकी इम्यूनिटी लो रहती है, जिस वजह से एक ही कंप्लेन है, सर मेरा बच्चा बार बार बीमार हो रहा है। क्या वजह है ये जानना जरूरी है। तो सबसे पहली वजह यह है कि जो हम डाइट दे रहे हैं बच्चों, वहां पर गड़बड़ है। हम होममेड फूड छोड़ के बाहर के पैकेट फूड्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं ताकि बच्चे को टेस्ट अच्छा लगे और बच्चा खा ले और पेट भर ले। यहां पे दिक्कत पैदा होती है। तो 6 महीने के बाद जब मम्मा का दूध सफिशिएंट नहीं रहता, उसको जो एक्स्ट्रा फूड देना पड़ता है, उस प्रोसेस को कहते हैं वीनिंग। वीनिंग क्या रहता है कि मम्मा का दूध 1.5 साल तक, बच्चे को 1.5 से 2 साल तक देना है। मम्मा के दूध के साथ साथ और क्या क्या चीजें दे सकते हैं, तो सारा होममेड कुक्ड फूड आप दे सकते हैं। पहले लिक्विड से शुरुआत करनी है, फिर सेमी लिक्विड, फिर सेमी सॉलिड, और 1 साल तक 11-12 महीने तक आप सॉलिड फूड दे सकते हैं। घर में क्या क्या, तो घर में आप व्हीट का, रागी का, स्मैश पोटैटो, फ्रूट सारे, पहले जूसेस से शुरुआत करनी है, फिर उसकी थिकनेस बढ़ानी है। और मैं अक्सर देखता हूं जहां ट्रैवल करता हूं, इवन मेरे हॉस्पिटल में भी, हम बाहर के पैकेट पे बहुत ही रिलाई करते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल टू योर बेबीज। बहुत सारी बीमारी का शिकार होते हैं, तो फिर बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है जब बड़े हो जाते हैं उनका घर का खाना खिलाना। आजकल हम यही चीज देख रहे हैं कि पैक्ड फूड खाते हैं, चॉकलेट्स वगैरह ज्यादा खाते हैं, पैक्ड जूसेस पीते हैं, जिससे उनकी इम्यून सिस्टम वीक होती है और उनको जितने विटामिन, मिनरल्स, न्यूट्रिशन चाहिए वो नहीं मिल पाते, और आपके बच्चे बार बार बीमारियों का शिकार होते हैं। सो आई अर्ज एवरीबॉडी, घर का बना हुआ खाना बच्चे को खिलाओ और उनको ये आदत डालो, तो आपका बच्चा तंदुरुस्त और स्वस्थ रहे। थैंक यू सो मच। থ্যাংক ইউ। কি সুন্দর একটা কথা কইছে, আমাগো বাচ্চাদের জন্য কি সুন্দর একটা পরামর্শ দিছে। আমাদের সবাই মিলে এই পরামর্শটা প্রয়োগ করি বা সবাই মিলে এই পরামর্শটা দিকে আগবাইরা যদি আমাকে বাচ্চাদেরকে যদি ফলো করে চালায় নেই, বাচ্চাদের ইনশাল্লাহ আল্লাহ যদি থাকে কোনো বেমার আজার ইনশাল্লাহ হবো না। বা নিজে হাতে বহুত ধরনের বেমার আজার কিন্তু আমার নিজের দোষে হয়। আমার বাচ্চারা দোকানে নিয়ে যায় বা কিবা নিয়ে যায়, আগে নিয়ে যায় কি কিন্তু চিপস, যেটি কথা কইছে কথাটি একদম মারাত্মক কথা কইছে। আমরা বাচ্চারা কিন্তু ওই ধরনের বস্তুটাই বেশি বাচ্চারা পছন্দ করে, আমরাও কিন্তু খাওয়াই। তো সেই জন্য আমাকে বাচ্চাগুলো বেমার আজার বেশি করে। তাই আমরা, আমার একটা আশা রইল যে এই ভিডিওটা সবার মাঝে ছড়াই দিবেন বলে আশা রাখলাম। তো এই ভিডিওটা সবাই দেখুন জানি, সবাই ভালো করে মনোযোগ দিয়ে কথাগুলো শুনুন জানি কি কইছে। যাই হোক, যদি ভিডিও দেখে ভালো লেগে থাকে আমার কমেন্ট বক্সে একটা কমেন্ট করে দেবেন সুন্দর দেখে। আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন, আর এই ভিডিওর অরিজিনাল লিঙ্কটা আমার ডেসক্রিপশনে আছে। আরো বাচ্চার এইরকম ধরনের ভিডিও দেওয়া আছে, ভিডিওগুলো দেখবেন। আর ইমরান পাটিল ফেসবুক কথাটা সবাই ফলো করুন জানি। ফলো করলে আপনাদের বাচ্চার জন্য, ভবিষ্যতের জন্য আপনারা যদি জানিয়ে থাকেন, এইগুলা দেখে থাকেন, তাহলে আপনাদের বাচ্চার জন্য ভালো হবো আর কি। যাই হোক, আজকের মতো এই পর্যন্ত। পরবর্তী কোনো ভিডিওতে লগ হবো, ততক্ষণ পর্যন্ত ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন। খুদা হাফেজ।